Alright, good morning mga kajigpoy. Kasama natin si Papa Bear at saka si Brian Doroteo. Saan ka ba? Laki. Bottom yan? Sagad. Lakas! Malakas! Lakas ha, Green Angel yan? Nice. Uy! 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 Fish on! Fish on! Dalawa! Dalawa! Uy! Dalawa na kami! Yeah boy! Fish on! Bugaong! Jigboy Green Angel 30 grams. Uy! Laki! Laki! Jigboy Green Angel 30 grams. Alright! Ang laki brad! Tingnan ko nga yan. Tingnan ko nga yan. Yeah boy, Jigboy Green Angel. Yan, oh. Asa yung jig mo? Pakita ng jig. Ayan, oh. Jigboy Green Angel 30 grams, alright. Nakabit pa.